मते क्षमा करदेव डॉक्टर सुभाष तमे देइथिबा कथाटा मु रखि पारलिनी। आज ए फॉर्मूलाटा ए मेडिसिन रो फॉर्मूलाटा मु आज गोटे असाधु हाथ रे टेकी देई जाउची। मते क्षमा करदेव डॉक्टर मते क्षमा करदेव। डाक्टर देवव्रत एते दिन साधना तुमर व्यर्थ कर दउछु। ताकू जने दुष्ट लोक हाथ को टेकी दउची केमिति जो लोक भी मृत्यु पाई दाई। तमे भूल करछ देवव्रत, तमे भूल करछ, तमे भूल करछ। ना मोए मेडिसिन रो फॉर्मूलाटा से गुंडा हाथ रे केबे भी टेकी देबिनी। केबे नहीं मु आपको पॉइजन कर देबी। पॉइजन मु एथिरे एसिड मिसई आपको पॉइजन कर देबी। एथर गुंडाप्पा आसीबो आउ याकू पीबो से तार उचित शास्ति पाइब। शांति। डॉक्टर वो मेडिसिन बनकर तैयार हो गया। हाँ बाबा मेडिसिन पूरा तैयारी है। दो साल से जो मेडिसिन के पीछे मैं पागल हो गया था वो आज मेरा हाथ में है। इसी फार्मूला से मैं मेडिसिन बनाऊंगा, मार्केट में बेचूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं दुनिया का बड़ा आदमी बन जाऊंगा, सबसे बड़ा। मैं भगवान बन जाऊंगा, भगवान। डॉक्टर ये मेडिसिन ठीक है ना? हाँ बाबा मेडिसिन पूरा ठीक अच्छी। अगर ये मेडिसिन ठीक है तो पहले तुझे पीना पड़ेगा। नहीं गुंडाप्पा मुझसे मेडिसिन पीबी नहीं, तमे पियो। अरे मेडिसिन ठीक है तो पीने के लिए मना क्यों कर रहे हो? तुम पियोगे, मैं पीऊंगा, हम सब पिएंगे। मत विश्वास करो मेडिसिन टा पूरा ठीक अच्छी। अरे ठीक है तो पीने के लिए मना क्यों कर रहे हो? पियो पियो। डॉक्टर तू हमारे साथ एक्टिंग करता है। ये गुंडा पका एक आंख नहीं है, 1000 आंख है। तूने ये मेडिसिन पर एसिड मिलाया है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पहले ये तुझे पीना पड़ेगा। ओम शांति। मेडिसिन तूने फेंक दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे तड़पे तड़पे करके मारूंगा। ए सुजोगटा को अनेक दिन अपेक्षा करी। आज जब ए सुजोगटा आसी जाइए मुझे मर्डर करी। मु स्त्री विधवा रिपोर्ट को देखा चाहे। कहीं मोर अपराधटा कौन? अबे मेडिसिन फेंक दिया
फिर पूछ रहा है मेरा अपराध क्या है? अबे डॉक्टर को पिटाई करो। ना तमें से डॉक्टर को मर्डर करि पारिबनी ए होची मो अमानत। अच्छा हुआ, अरे माइकल तू आ गया। ओ सब इंस्पेक्टर, माइकल को छोड़ दो। माइकल जा डॉक्टर का मर्डर कर। ए डॉक्टर मर्डर हबनी, ए डॉक्टर जिंदा फेरिबो। यारे माइकल आज तुझे क्या हो गया रे? बोल, दारू चाहिए ना? बोल। নাই মতে মদ দরকার নাই, মতে মদ পিয়াই বেশি মো হাতের কুকর্ম করছ। এই কথা মনে রাখ, এই ডক্টর को তুমি কন্টাক্ট করি ফোড়ি পারিবনি। ओ माइकल तू मर्डर नहीं करेगा? नहीं करूगा। माइकल हटा लेगी परिवर्तन। এই তুমি মনে মদ পিয়াই মতে বহুত কুকর্ম সজাই ଦେଇছ। এই কাণ্ডরে মু প্রায়শ্চিত କରିବାକୁ চাহে। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଡକ୍ଟର ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ଦେଖିବି କିଏ କ'ଣ କରିବ। नहीं तू अक्कल नहीं पारिबनी, ମୁଁ ୟାକୁ ମର୍ଡର କରିବି, ମର୍ଡର। ଏ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହାତଟା ତଳକୁ କରିବେ, ତା ନହେଲେ ବଡି ଭାଙ୍ଗି ଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୋ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇ ତୋ ଜେଲ ହାତ ତୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଏ ପିସ୍ତଲ ତଳେ ପଡିଛି, ଏଇଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଚାଲ। ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝି ଆବେ ଯା। মন কয়ে মন ভারি চগলা। এ সব ইন্সপেক্টর ମୁଁ ମୋ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇଛି ମାନେ ତୋର ସେ ହାତ ଦିଟା ମୋଡ଼ି ଭାঙି ଦେବି। ଆବେ ଆବେ আবে ইন্সপেক্টর আবে মাইকিয়া বলে পড়াউଛୁ କ'ଣ ବେ? আবে ଏ ମାଇକେଲ ହାତ ଟକର ଦେବେ ଟକର। দেব ଏମିତି ମନରେ ତୋ ସାଥିରେ ମୋର ଏଇ ଗଲା ଆଜି ଦେଖା। ସରଗ କରିତେ ମନ ଚୋରି ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଦେଲୁ ମୋ ଜୀବନକୁ। তবে তবে এসেছো। ଥାଉ ଗୀତା ଥାଉ। ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ତମେ ରାତି କାଟି ପାରିଲ। নাই দেব নাই, তুমি মতে বিশ্বাস কর। মু মানুছি গোটে পরপুরুষ সহিত মু রাতে কটেছি, হেলে মো সাথ কହୁছি মু গোটে কুলটা নুহ। মতে বিশ্বাস কর, মু তুলসী পরি গোটে পবিত্র। ଯଦି ତୁଳସୀ ପରି ତମେ ପବିତ୍ର ତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ? এই দেব দেখ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ଭଳି ମୋ ପାଖରେ ଜମା ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋତେ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଜମାର କଳଙ୍କିରେ ନୁହଁ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଥାଉ ଗୀତା ଥାଉ। ତମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଦେବ ବାଃ ବାରେ ଦୁନିଆ ବାଃ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆଟାକୁ ଘୃଣା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଛୋଟିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାଟି କାଟି ହାଣି ପକାଏ। ଭାଇ ତମେ ଆଗ ଟିକେ ବୁଝ, ମୋ କଥାକୁ ସେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ଲୋ ଭଉଣୀ, ସବୁ ଶୁଣିଛି।
କେତେବେଳେ ମାଇକେଲଟା ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଛୁ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି ଏମାନେ ଯଦି ତୋତେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ଓ ଭାଇଟା ପାଖରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିପାରିବୁନୁ ଶୁଣ ଡକ୍ଟର ତମେ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛ ପରା ପ୍ରମାଣ ହଁ ଏଇ ଦେଖ ହେଉଛି ସେଇ ଦିନର ପ୍ରମାଣ ମୋ ବେଡରୁମକୁ ଯାଇଥିଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷସଟାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିଦେଇଛି ଯଦି ଯଦି ଗୀତା ତୁଳସୀ ପାଣି ପବିତ୍ର ତମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଡକ୍ଟର ଏଇ ତ ପ୍ରମାଣ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ଭଉଣୀ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତା ସତୀ ତୁଳସୀ আবে হারাম দাদা দেবব্রত মু তোতে ছাড়িবিনি বে মু আজি তোতে ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ ତମର କଣ ହେଲା ଆଲୋ ଏ ଭଉଣୀ ଏଇ ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲି ଲୋ ଏ ଡକ୍ଟର ଏ ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି କିଏ କେବେ ମିଛ କହେନି ମୋ ଭଉଣୀ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଦିଦି ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦିଟା କୋଉଠି ରଖିଲୁ ତୁ ଏ ତୋ ଭାଇ ବ୍ୟାଗରେ ତୁ ରଖିଛୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ ଭାଇ ଆମର ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାଙ୍କରି ବ୍ୟାଗରେ ମାଲଟା ରହିଲେ କେହି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବନି ଶୀଘ୍ର ଗାଁ ପାଖକୁ ମାଲଟା ପହଞ୍ଚି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ତ ଦେଖିବୁ ଦିଦି ଆମେ ଫୁଲ୍ ପଞ୍ଚର ହେଇଯିବା ଆଉ ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ ଏରେ ଟଙ୍କା କେତେ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ହାଁ ପୁରା ପୁରି 5 ଲାଖ ରୁପିସ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଁ ଦିଦି ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହ ହେड କୁଲି ଆସ କୁଲି ଏ କୁଲି ଏ ନେ 20 ଟଙ୍କା ଆରେ ବାଗୁରା ଏ ଲୋକଟା କଣ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଭାବୁଛି ଦିଦି ଏ ଲୋକଟା ଏମିତି ମୁହଁ ଲୁଚାଉଛି କାହିଁକି ରେ ଏମିତି ମୁହଁ ଲୁଚଉଛୁ କାହିଁକି ତୁ କୋଉ ଚୋର ନା କଣ ନାଇଁ ବାବୁ ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ବାବୁ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ବାବୁ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏ କୁଲିଟା ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଚାଲିଗଲା ଯେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଲୋକଟା ମୁଁ କୋଉଠି ବୋଧେ ଦେଖିଛି ଓହୋ ଭାଇନା ତମ ପୋଲିସ ଜାତିରେ ସେୟା ଯାହାକୁ ଦେଖିବ ସେଠି ପୁରା ପଞ୍ଚର କରିଦବ ଓ ହେଲା ଛାଡ଼ ନୂଆ କ୍ୱାର୍ଟର ତ ଆସିଲ ଘରଟା ଟିକେ ସଜେଇ ଦିଅ ଓ ସଜାସଜି ପରେ ଚାଲିଛି ଦିଦି ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘରଟାକୁ ଭଲ କରି ସଜେଇ ଦେଇଛୁ ବାଗୁରା ଆଇଲୁ ବାବା ମେ କମିଂ ସାର୍ ୟେସ୍ କମିଂ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଠାତ୍ ଆପଣ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆସିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର କାରବାରରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ କି ମିଳିଲେନି ମୋତେ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା କରୁନି ସାର୍ ହଉ ଟିକେ ଠିକ୍ କର ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ପକେଟ ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ ନାଇଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ବାହାରୁଛି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି ନୋ ନାଇଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନା ଆଚ୍ଛା ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ତମକୁ ଲୋକ କ'ଣ ଦଉଥିଲା ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଓହୋ ଭାଇନା
तुमको फसैबा किए गोटे चेष्टा करुच्ची मु जाऊँगी शीघ्र से लोक बाहर कर ଶୁଣ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି କିଛି ଜାଣିନି ମୁଁ क्षमा करेंगे सर मु आपको अरेस्ट करने में बाध्य हूँ नहीं पुलिस बाबू तांकू आपण अरेस्ट करंतु नहीं पुलिस बाबू से निर्दोष तमें तमें किए से बैग रे ब्राउन सुगर पैकेटा मु रखी बाबू तमें तमें किए मु जने स्टेशन कुली बाबू ହଁ ନରେଶ ଏ ଲୋକଟା ଉପରେ ନା ମୋର ଆଗରୁ ସନ୍ଦେହ ହଉଥିଲା ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ତମ ବ୍ୟାଗରେ ସେ ପ୍ୟାକେଟଟା ରଖିଥିବ ମୋର ବି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଲୁକା ଖୋଲ କହୁଛି ଭାଇ ତମେ कौन आते रे पेट चाखंड कुलीगिरी करने संगे संगे ए निशा बेपरटा आरंभ कर ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ତମେ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିଲ ଭାଇ କେମିତି आउ कौन करी रे अरे नरी तू मत बिना दोष रे जेल पठेदे मो परिवार को जाली पड़ी पाउंस करदे अरे प्रतिशोध नेवा पाई मु से ब्राउन सुगर पैकेट गुडी तो बैग रखिदे ରଖି ଦେଇଥିଲ ପୁଣି ଆସି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲ କଣ ପାଇଁ କଣ ଦରଜ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି अरे कहीं नहीं रे अरे नरी अरे मु पर तोर बड़ भाई अरे नरी अरे ये हाथ रे पर तते मु कोले काखी बड़ मनीष करी नरी रे अरे ए हाथ रे पर मु तते पुलिस पोशाक पिंदे आउ तो बड़ भाई थाउ थाउ तू जेल चली जीवु मु केमिति सहिबी रे मु केमिति सहिबी छी ଭାଇ छी ତମେ ଏତେ ମୋ ପୁଅଟା ମାରି ଦେଇ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାଣି ଯେ ମିଛ ଜେଲରେ ମତେ ଫସେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଭାଇ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ନାକ ଟେକି ଦେବେ ନାକ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ବଦଳେ ଭକ୍ତି କରିବା ବଦଳେ ଘୃଣା କରିବେ ଘୃଣା ନାଇଁ ରେ ନରୀ ନା ତୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ମୁଁ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର ରେ ନରୀ ମୋର ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର ନରୀ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର ଏ ପୋଲିସ ବାବୁ ମତେ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲେ ନରୀ ଯିବା ବେଳେ ତତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରେ ତୋ ଭାଉଜଟା ଭୋକ ଉପାସରେ ସେଇ ମୁସାଫିର ତଳେ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବୁ ରେ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବୁ ସେ ସବୁ ବୁଝିବା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କୋ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ କି ଫୁଟପାଥକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ନହେଲେ ତ ବସ୍ ଚକା କି ରେଳର ତ ଅଭାବ ନାହିଁ ରବି ତୁ ଏମିତି କହିପାରୁଛୁ କାହିଁକି ନ କହିପାରିବି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଇଟା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଆଳ ପୁରୁଷ ଆଗ
ଏବେ ଦୁନିଆ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ନ୍ୟାୟର ମାତ୍ରା କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାୟର ନ୍ୟାୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନିଏ କାଳ ପୁରୁଷ ରାବଣର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଏ ପଶୁତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ମର୍ଜିତ ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଂସର ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଏ ପଶୁତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁକନିଷ୍ଠର ବାଣୀ ଥିଲା यदा यदा हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजनम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्पदं धर्मसंस्थापनाय सम्भवामि युगे युगे। अबे से डायलॉग बंद कर कह किए तू नहले मु तो गुली करे बाध्य होबी ए सब इंस्पेक्टर अबे मते गुली କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ପଛକୁ ଦେଖିବେ ତ ପଛରେ କିଏ କିଏ ହୋଇଛି यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुजनम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्पदं धर्मसंस्थापनाय सम्भवामि युगे। ये तमे माने चोरी करी आइছো ना डकायत करी आइছো ना लूट करी आइছো अबे ए इंस्पेक्टर नरेश चौधरी तू होछु गोटे माइचिया अबे माइचिया माने कोन जानिछु पुरुष नुहे कि स्त्री नुहे तू होछु सेया अबे सुन तो भाई तो पाठ पढ़े बड़ा मनीष कला तो जहाँ पुलिस पोशाक पिंधे देला अबे तू तक दोषी जेल को पठे देलु अबे थोड़े निरीक्षण करी देख प्रकृत दोषी किए आउ निर्दोषी किए मते बुझिबा को दरकार नाही मु ठीक जानिची तू किछि जानलु बे तू किछि जानिनु अबे सुन सेदिन औषधर विष मिशाई तो पुओ को तो बड़ भाई मानि नथिला मारिथिला आउ जणे हाँ बे आउ जणे କିଏ ଲୋକ କିଏ ମାରିଥିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହଁ ଦେଖ ପୁରୁଷ ସେ ହାରାମକୁ ନେଇ ଆସ भाई ना रुआ बा तमे मारी चालले अंधळ्या पिटले नको मरछ कौच से दिन ए चुटिया महांती कथारे पड़ी मु से मेडिसिन ने विष मिसै दे मेडिसिन ने विष तू मिसे थिलु काहे कि रे मागुर अरे काहे कि केवल सेतिक नुह ए हराम जाता कम बैग रे भी ब्राउन शुगर रखिछि मु किछि जानि सत कह ना मु किछि जानि भाई माखी चुंच कहू मु किछि जानि किछि जानि से दिन बैग रे दीदी आ मु मिसी करी से बैग रे ब्राउन शुगर रखी काहे कि अरे काहे कि इंस्पेक्टर नरेश चौधरी तो देखिले मत से गध कथाटा मन पड़ी जाउछि गधा जते बड़े निज पिठी रे माल लदी जाउ थाए से मूर्ख कथाटा जानि न थाए जे से कहार माल नै जाउछि कोठी के नेउछि आउ किए पठेइछि तू समिति ठीक से गध अबे तो घरे एते दिन हला ए निशा कारोबार चलीछि बट तू सब जानिछु किंतु किछि करि पारुनो अबे सुन तते आमे सब अवगत करि जाउछु और 7 दिन समय भी दउछु ए 7 दिन भितरे उचित कार्यानुष्ठान ग्रहण करिवो ता न होले जोग पुरुष आउ ये काल पुरुष तो भाग्य आकाश रे लिखि देबे गोटे नुआ कहानी गुड बाय हमको फॉलो करने को चेष्टा करिवनी हमें ठीक समय रे ठीक जगह पहुंच
ପଛରେ ମୋ ପୁଅଟା ମାରିଦେଲୁ। ଆରେ, କାଇଁ ମୋ ପୁଅଟା ମାରିଦେଲ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି। ଏଇଥରକ ପାଇଁ ତ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ପ୍ଲିଜ 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 କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତତେ ପୁଣି କ୍ଷମା? ସବୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଜି ଦୁଇଟାକୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। अरे सेमान को अटका नरी, अरे सेमान को अटका नरी, ईसाकू फेरी आने नरी, ईसाकू फेरी आन। अरे नरी मो मुंडे तो गोटे मर्डर स्टाम्प लगी जाइछि, हेले हेले हम ईसा तू जेल कहीं पठेलु रे, ताकू फेरी आने नरी, ताकू फेरी आन। भाई तुम प्रति मु केते अन्याय करछि, मते क्षमा कर दे भाई। नरी अरे नरी तू जदि मोर भूल बुझी आइछु ताले ताले चल नरी